नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे आमे जानिबा दक्षिण कालींकर प्रत्यक्षीकरण साधना विषय रे। आज वीडियो रे मु दक्षिण काली साधना देवा को जाउछि। ये साधना निजे निज भितर गोटे प्रचंड और विशिष्ट साधना। दक्षिण काली होउछंती स्वयं महाकालींकर शांत स्वरूप। दक्षिण काली एमिति कौन सी इच्छा नहीं, एमिति कौन सी आकांक्षा नहीं, एमिति कौन सी मनस्कामना नहीं जहाँ को पूर्ण न कर पारिबे। दक्षिण काली मंत्रर गोटे निजस्व प्रभाव होउछि एया जे देवी दक्षिण काली स्वयं निजे साधक सह चलती। भगवती महाकालींकर अनेक स्वरूप अछि, जेमति कि महाकाली, दक्षिण काली, गुह्य काली, श्मशान काली, रक्त काली, भद्र काली, शिवा काली, बरगदा काली, श्यामा काली, एमती आहरी अनेक स्वरूप अच्छी। दक्षिण काली स्वयं होउछंती शिवंकर आधारभूत शक्ति। ताकर आधारभूत शक्ति होउछंती देवी दक्षिण काली। जी कालरू उपरे से ही होउछंती काली। जी काल को नियंत्रित करिपारे से होउछंती काली। जदि जीवन को गोटे पूर्ण वैभव सह बंचिबार अछि ता पाखरे शक्ति थिबा आवश्यक। आ जब शक्तिर कथा आसे सेतेबेले मनीष सबुबेले गोटे अजणा भय भितर जीवन को कालातीपात करे। एक कथा एकदम सत। जीवन को जदि भयरू मुक्त करिवार अछि एवं निष्कंटक करिवार अछि, समस्त बाधा विघ्नरू भयरू ऊपर को उठिबार अछि, तेबे केबे ना केबे जीवन रे निहाती महाकाली साधना करबा को पड़िबो ही पड़िबो। बिना काली साधना रे मनुष्य बाधा कष्ट पीड़ारू ऊपर को उठी पारिबनी। थरे भाविकी देखंतु, आमे समस्ते सुख शांति पछरे दौड़ुछे। साही पड़ोशी शत्रु, निज परिवार लोक शत्रु, निज घर लोक शत्रु, एमिति कि आज स्वार्थ दुनिया रे निज स्त्री पिला छुआ मध्य शत्रुतापूर्ण आचरण करिया को पछौ नाहांती। जेउठी जीवन रो चला बाटरे प्रत्येक पाद आगु को बढ़ाइबा मात्रे नुआ नुआ शत्रु उत्पन्न होउछंती, सेठी मनीष केमिति सुखरे रही परिबो। जोठी प्रत्येक कार्य करने को गला बेलू को शत्रु आपणा छाए बाहरी ताकू रोकुछंती, सेभली क्षेत्र में केमिति आमे पूर्ण सफलता प्राप्ति करि परिबा। जोठी सकाळु घरू गोड़ काढ़िबा मात्रे दुर्घटनार भय रहुछि, मृत्युर भय रहुछि, सेठी केमिति आमे निश्चिंत हेई भविष्यत विषय भावी परिबा। एणु बिना भयरू मुक्त हेई कौनसी मनीष दूरदर्शी हेई पारिनी, गोटे सुखद भविष्यत चिंता करि पारिनी। ये सब समस्यार गोटे बाट दक्षिण काली साधना। तबे कौन करिबा? केबे कालींकर चित्र देखिबे, तांकर सहस्र भुजा रे अनेक प्रकार आयुध, अनेक प्रकार मुंडमाला पिंधिछंती। चित्र रे आपण माने देखिथिबे महाकालींकर स्वरूप, भयंकर स्वरूप। अधिकांश लोक महाकालींकर स्वरूप को देखिकी ही भय करि जांती। सेमाने भावंती जे साधारण गृहस्थ काली साधना करि परिबनी, कारण एई साधना करिबा द्वारा बलि दबाकू पड़िबो। अनेक लोक आगुरु मध्य बलि देइछंती। सेमानको भूल एइया जे सेमाने प्रॉपर गुरु पाई पारि नाहांती। तांको गुरु तांकू श्मशान काली, दक्षिण काली, गुह्य काली, महाकाली भितर फरक बुझेई पारि नाहांती। आम समाज रे अनेक लोकंको कथा अछि, गुजब आपण सुनिथेबे, सत कथा मध्य सुनिथेबे जे अमुक लोक काली साधना करुथला, से ता स्त्री की मारिकी बलि देदेला। अमुक लोक ता पुओ को मारिकी बलि देदेला। कौन एसबू कथा सत कि नर बलि काली साधना रे दिया जाए? उत्तर होउची वामपंथी साधना रे बलि प्रथा रे अनेक प्रकार बलि अछि, जेमति कि नड़िया बलि, कखारु बलि, पानी कखारु बलि, लाउ बलि, अंगुरु बलि, कदली बलि, नर बलि, छेली बलि, मेंढा बलि, मनीष बलि, महिषी बलि, कुकुड़ा बलि, एमती अनेक बलिर विधि विधान अच्छी। किंतु बलिर विधान कौन एया कि जन को फोर्सफुली बलि पकईदेले शक्ति मिल जाए ना। बलि जन को पूर्ण संतुष्ट करिक दिया जाए, तेबे जाइक पूर्ण सिद्धि प्राप्ति हुए। जदि भी आमे शुणीछे कि अमुक लोक ता स्त्री को बलि देदेला, तथापि से काली को प्रत्यक्ष देखि पारिला कि एठी प्रश्न उठुची? उत्तर होउची नाही। काहींकि पारलानी? कारण से छलनारे जन को बलि देइछि, ता सह छलना करिक बलि देइछि। बलिर विधान कहे, शास्त्रीय विधान कहे, आमे जहाँ को बलि देवा
ताकू प्रथमे भोजन करेइबा, भल उत्तम भोजन करेइबा, ताकू पूजा देवा, से संतुष्ट होकर त्याग करने निजको देवी चरण में निजको समर्पित करने इच्छा प्रकाश करिबो, तेबे जेकी ताकू बलि दिया जाई परिबो। ता द्वारा पुण्य प्राप्ति हम, वैभव प्राप्ति हम, सिद्धि प्राप्ति हम, शांति प्राप्ति हम, शक्ति प्राप्ति हम, सबु प्राप्ति हम। हेले एठी तो शास्त्रीय विधि रे बलि पड़ुनी। बलि पई उपयुक्त हेउची जने पुण्यात्मा, जे अन्यर उपकार पई, समाजर कल्याण पई निज प्राण बलि देई पारे। हेले एठी तांत्रिक तो निज स्वार्थ देखिकरी सत्कर्म समस्तक ऊपर चलई पारियो बोली शक्ति अर्जन करिया को चाहूची। तेबे कौन एठी देवी देवता तार इच्छा को पूर्ण करने को देवे? कदापि नुहे। सेइथिपाई कि ही अनेक बलि देवा पर भी साधक को पूर्ण सिद्धि प्राप्ति होउनी, शांति प्राप्ति होउनी, शक्ति प्राप्ति होउनी। आज आम समाज रे थिबा 90% तांत्रिक केवल सत्कर्म पाई ही लोकों सामने सम्मान्य हो पारछंती। सत्कर्म को छाड़ीदेले तांको जीवन रे आउ किछि नाही। ना तो से माने प्रपर देवी उपासना करी शिखिछंती, ना से माने पिंड ब्रह्मांड तत्व जानिछंती, ना तो से माने योग ध्यान धारणा प्राणायाम ए सब जानिछंती, ना से माने मुक्तिर मार्ग जानिछंती, ना तो से माने कर्मर सिद्धांत जानिछंती। सत्कर्मरु से माने उपरकू उठी पारि नाहांती। पिंड ब्रह्मांड तत्व कौन से माने जानि नाहांती, कर्म सिद्धांत कौन से माने जानि नाहांती, तंत्र चलैबार नियम कौन से जानि नाहांती। एठी प्रत्येक मनीष केवल भय जोगु ही शक्ति अर्जन करने को चाहूँगी। ताकू लगुच कि मु आज गोटे विपद में फसी तो मु कौन ना कौन गोटे देवी को कि देवता को साधिदेले, तांको प्रत्यक्ष करदेले से सबुबले मो सांगे रहिबे। आ मु जेतेबेले चाहिबी जहाँ चाहिबी तांको कहिबी, से सेया करिया को बाध्य हेबे। कौन लगुच देवी देवता कौन एते मूर्ख जे से तम मन कथा को जानि परिबेनी? मनीषर बुद्धि बा केते? देवता मनीष ठारू 10,000 वर्ष आगू कौन घटिब सेटा जानिछंती, कौन हब जानिछंती। आमे तो 5 दिन आगू कौन हब जानिने, 5 दिन छाड़ंतु 5 घंटा पर कौन हब सेटा आमे जानिने। प्रत्येक जीव केतेटा जन्म नेइकरी आसीची, मनीष जन्म पाइची, केउ केउ जन्म रे से कौन कौन सब करिची, से सबूर चिठा देवतांक पाखरे अवेलेबल। आउ एठी साधक को लगुच कि साधना करिकी से मुक्ति पाइजिब, निज इच्छा अनुसार देवी देवता को चलैब। आ शेष समय कहीदेव मत मुक्ति दे दियो, आ देवी देवता ताको कह हाँ दे दूची मुक्ति, सारा कुकर्म थिबा सत्वे मध्य मुक्ति पाइजिब मनीष। कौन एसबू संभव? कदापि नुहे। आम मानक पाखरे फिजिकल बॉडी अच्छी, तेणु फंडामेंटाल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आम उपर लागू निश्चित हम। आमे जब कहूचे कि एवरी एक्शन हाज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तबे सेम जिनस रियल लाइफ रे लागू होउनी बोली केमती जानल? मानुची किछि किछि स्थान रे कहा जाए कि आपण सुनिथबे, लाइफ इज नॉट ऑलवेज आज प्रेडिक्टेबल एज ए फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। किंतु कर्म सिद्धांत बोली गोटे जिनिस निहाती अच्छी, जोटा कि आमको मानिबा को पड़िबो। आज तांत्रिकर बड़ बयस अच्छी, तांत्रिकर आज बड़ बयस अच्छी बोली सत्कर्म करुची, निज इच्छा अनुसार मनीष मानक नचौची। जेबे काली बड़ बयस खसिब सेतेबेले पाखरे केही नथिबे, सबु लोक ता पाखरे निज स्वार्थ हासिल पई आसीथिले। जीवनर अपराह्न से निजे एकुटिया, ता सेवा करने को ता घर लोक नहांती, कारण से निजर शक्ति प्राप्ति पाई मदमस्त होइकरी बलि दे देइछि। आउ किछि जो मैंने आत्मीय स्वजन थे से मैंने या ठारू दूरेई जाइछंती। कहीं कारण या पाखु जेतेबेले लोक मैंने सम्मान दबाकू लगिले, या मनर गर्व आसिला, अहंकार आसिला, ये से मानकु जेछाता आइकी कहिछि, ये से मानकु कष्ट देइछि, से माने याठू दूरेई जाइछंती। जदि रोग हो जाइछि भल हो पारिबनी, मृत्यु तुल्य कष्ट को से पादे पादे अनुभव करिवता जीवन रो शेष समय रे। मरिबाकू चाहूथब हेले मरि पार नथब, पोक माछी भली जीवन बीतौथब गोटे स्थान रे पड़िकिरी। गला आइला लोक देखिकिरी कहूथबे कि देख अमुक गुणियाटा
ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବଳି ଦେଇଥିଲା, ତା ପୁଅକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲା, ତା ସମୟରେ ସେ ଅମୁକ କାମ କରିଦେଇଥିଲା, ଗଛ ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲା, ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିକି ପଳେଇଥିଲା, ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିକି ପଳେଇଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଥାଇକିରି ବି କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଗଲା ଶେଷ ଜୀବନରେ? କ'ଣ ସୁଖ ମିଳିଗଲା, ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଖୁସି ମିଳିଗଲା? କ'ଣ ମିଳିଗଲା? ମଲା ବେଳକୁ କେହି ଟୋପେ ପାଣି ଦେବାକୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ତୁଳସୀ ପାଣି କଥା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣିଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଏଇଆ। କାହିଁକି? କାରଣ ସିଏ ତମ ପାଇଁକା ବଶୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତମର ଶତ୍ରୁ ସହ ତାର ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ତମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଇସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି, ପଇସା ଲୋଭରେ ମାତିକିରି ତମ ଶତ୍ରୁର ସଂହାର ସିଏ କରିଥିଲା। ତମ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁକା ସିଏ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଚଲେଇଥିଲା, ତାକୁ ମାରିଥିଲା କିମ୍ବା ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା କି ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା ତନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ବଳରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କର୍ମର ପରିଣତି, ଯାହା ତାକୁ ତାର ଶେଷ ଜୀବନରେ ପରିଣତି ବୟସରେ ଛାଡ଼ୁନି, ମରିବାକୁ ଦେଉନି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନି। ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି, ରୋଗ ଭଲ ହେଉନି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇପାରୁନି, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁକା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ପାଖକୁ ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ 50ଟା କଲ୍ ଖାଲି ବଶୀକରଣ ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିକିରି ପାରାଲିସିସ୍ କରିକି ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଉଛି। କାହିଁକି? ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ହିଁ ଭୟ। ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି, ତମକୁ ଜାଣିନି, ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତମ ପାଇଁକା କାହିଁକି ଅଲଗା କର୍ମଭାର ନେବି? ତମର ଶତ୍ରୁ ମୋର କ'ଣ କରିଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି? କଥାରେ ଗୋଟେ କିଛି ଲଜିକ୍ ଅଛି। ମୋ ଘରେ କିମ୍ବା ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏଇନା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ବିରୋଧ କଲେ, ତମେ ଯେଉଁ ଆଜି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲ ତମ ଶତ୍ରୁ କଥାଟା, ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶିକିରି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା। ତମେ ଆସିବ କି? ଗୋଟେ ଥର ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମାଜର ଦିଗ ଆଜି, ଆମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇକି କେଉଁ ଭଳିଆ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ମଣିଷର ଉପକାର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଠି ଅପକାରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିନି, କର୍ମଭାର କ'ଣ ଜାଣିନି, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ସେ କଥା ଜାଣିନି, କେବଳ କରିଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠଉ ନେଇକିନା ରାତିରେ ଶୋଇବା ଭିତରେ ଅନେକ ଜୀବଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା। ଏବେ ଆସିବା ସାଧନା ଉପରକୁ। ଏଠି ମୁଁ ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତମମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କୁହ କି ମୋ ପାଇଁ ବଶୀକରଣ କରିଦିଅ, ମୋ ପାଇଁକା ସମ୍ମୋହନ କରିଦିଅ, ମୋ ପାଇଁକା ଶତ୍ରୁ ବାଧା ନିବାରଣ କରିଦିଅ, ମୋର ଅମୁକ କରିଦିଅ, ସମୁକ କରିଦିଅ। ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁକା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତୁନି କି କଲ୍ ବି କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ସାଧନା ଶିଖିବାର ଅଛି, ସାଧନା ବାବଦକୁ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ତେବେ ୱେଲକମ୍। ମୁଁ କାହା ପାଇଁକା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଚଲାଏ ନାହିଁ, ସଟକର୍ମ ଚଲାଏ ନାହିଁ, ମାରଣ, ମୋହନ, ବଶୀକରଣ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ବିଦ୍ୱେଷଣ, ସ୍ତମ୍ଭନ ଏସବୁ ମୁଁ ଚଲାଏନି, ଭୁଲରେ ବି ଚଲାଏନି। ଏବେ ଆସିବା ସାଧନା ଉପରକୁ। ଏ ସାଧନା ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସାମଗ୍ରୀ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, କାଳୀଙ୍କର ଚିତ୍ର, ପାରଦମାଳା ନଚେତ କଳା ହକିକ ମାଳା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ନହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ, ସିନ୍ଦୁର, କ୍ଷୀର ଆଉ କଳସ, ଘଟ ବସିବା ପାଇଁକା। କେଉଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ? ଶନିବାର ଦିନ। ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼େ, ସେଦିନ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନ ଏହି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁକା। ଯଦି ଶନିବାର ଅଷ୍ଟମୀ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାରରୁ ଏହି ସାଧନାଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। କେତେବେଳେ କରାଯିବ? ରାତି 9ଟା ପରେ। ଆସନ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେବ? କଳା ରଙ୍ଗର ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନଚେତ କୁଶ ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ ଆସନ ନ ମିଳୁଛି, ତେବେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ, କଳା ରଙ୍ଗର ଆସନ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର ଆସନ ମିଳୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ତେବେ କୁଶ ଆସନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଲୋକଟା ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ପଚାରିବେ କି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ଆମେ କୁଶ ଆସନ ଉପରେ କେମିତି ବସିବୁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ
गुजब गुड़ाक उड़े दि जाए अफुआ उड़े दि जाए सेमती किसी ना प्रत्येक साधक जे गुरु परंपरा दीक्षित होती से निहाती सब कार्य कर तांत्रिक माध्यम माने तांत्रिक विधि रे वैदिक विधि आड़िकी जावाई मुझे कहूनी कुशासन उपर समस्ते बसीपारे। दिग रहिबो दक्षिण साधना समय रे मंत्र जप केते रहिबो संख्या 1,25,000 केते दिन भितर शेष करिवे 45 दिन भितर। मंत्रटी प्रथम कही दूची मंत्रटी कौन मंत्रटा हूँ क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। यह हूँ मंत्र भल भाव स्पष्ट भाव शुणिक मन रखिकी गोटे जगह टिपिदेवे। कौन साधनार विधि विधान जेकोसी शनिवार राति कला रंगर वस्त्र परिधान करेंगे कला रंगर आसन पकईकि दक्षिण दिग को मुह कर बसवे सामने गोटे पीढ़ा पटा उपरे कला रंगर वस्त्र बिछेकी ताऊपर किसी कला राशि पिंडी तैयारी करी काली जंत्र रखिए जंत्रर पछपटे कालींकर चित्र रखिए ना तो साइड रे भी रखिपारे। प्रथमे जंत्र उपरे गंगा जल छिंचिबे तेलर दीप जालिबे जो कहली सोरिष तेल नहीं तो राशि तेल रो दीप जालिबे जंत्र रे सिंदूर लगेइबे जंत्र उपरे फूल अर्पण करिवे नील अपराजिता फूल अर्पण करिवे सबुठु भल जदि नील अपराजिता फूल न मिले तेज जेकोसी फूल आप व्यवहार करें। धूप दीप जंत्रटी को देखेबे भोग क्षीर रे तैयारी मिठा लगे पारे भोग लगे पारे भोग लगे पानी छड़ेबे पानी छड़ी सारिया पर चित्र को मालाटा को हाँ गोटे एथि गोटे कथा भूलीगली कहियापाइका एठी जंत्रर पूजा हब फटर पूजा हब किंतु जंत्र पूजा करने पूर्व जो फट स्थापना करेंगे फट उपरे जो कला हकिक मालाटे मंत्र जप कर थो से मंत्र जपर जो माला ताकू प्रथमे कालींकर फट उपरे पिंधेदेवे पिंधे सारिबा परे जंत्र पूजा करेंगे जो जो विधान कहली प्रथमे गंगा जल छिंचिबे तापरे सिंदूर लगेबे तापर अल्प अक्षत अरुआ चाउल जदि अर्पण करने को चाहिए करें धूप दीप देखेबे तापरे भोग देवे भोग दे सारिबा परे मालाटा को काढ़िबे कोठू फटो उपरू मंत्र जप करिवे केते मंत्र जप करिवे 41 दिन भितर 1,25,000 मंत्र जप शेष हवा दरकार। से ही हिसाब रे आपण हिसाब करेंगे कि दिन को केते माला पड़ुची गोटे माला होची 108 निजे हिसाब करके स्थिर करेंगे केते दिन रे 41 दिन भितर केमिति सारिबे तार चिंता आपण निजे करेंगे। साधना समय रे कौन नियम रहिबो सब यही साधना बालक बालिका युवक वृद्ध विवाहित अविवाहित पुरुष स्त्री समस्त करें। तेबे स्त्री माने जितेबाला रजस्वला होते से समय साधना करेंगे ना किंतु अन्य समय करें। स्त्री माने 7 दिन स्किप करदेले तांकर साधना खंडित हुए ना यहाँ गोटे विधान रही किंतु पुरुष साधना को गोटाए दिन स्किप करें अर्थात गोटे थर मंत्र जप आरंभ हो माने 41 दिन आपन को कंटिन्यू करिया को पड़िबो। साधना आरंभ हो जाए पर आपण मझिरे छाड़ी पारिबे नाही। ये साधनार नियमटा होची या साधना नियम कौन साधना काल रे ब्रह्मचर्या पालन करिवे काय मन वाक्य रे पवित्र रहिबे साधना काल रे शांत रहिबे अनावश्यक कहा सह कथबार्ता करिवे नाही क्रोधित हेबेनी कि उत्तेजित हेबे नाही सत भाषण सदाचार रखिवे। यही समय टीवी सिनेमा
ଦେଖିବାଟା ମନା। କୌଣସି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପନ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଧନା ସବୁବେଳେ ସ୍ନାନ କରିକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କୌଣସି କାରଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଆପଣ ପୋଛି ପାରିବେ। ସ୍ନାନ ସମୟରେ ସାବୁନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅତର ଆଦି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ନାନର ସରିବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇବେ। ସାଧନା କାଳରେ କ୍ଷିୟର ହେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 41 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କେଶ ନଖ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧନା କାଳରେ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗୋଟିଏ ବେଳା କରିବେ। ଫଳାହାର 2 ଟାଇମ୍ 3 ଟାଇମ୍ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟାଏ ଥର ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବେ ଅନ୍ନ। ବାକି କ୍ଷୀର ଆଉ ଫଳ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ଖାଇପାରିବେ। ପିଆଜ ରସୁଣ ମଦ ମାଂସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ୟାକୁ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭାବିବାଟା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଥର ହବିଷ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଭୋଜନ କରିବେ। ଯାହା ବି ଖାଇବେ ସବୁ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଚର୍ବି ମିଶ୍ରିତ ଡାଲଡା ଘିଅ ନୁହଁ, ସମ୍ଭବ ଯଦି ଗୁଆ ଘିଅରେ ହିଁ କରିକି ଖାଇବେ। ସାଧନା ବସିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରୀକରଣ ଆଚମନ ପୁଣି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧନା ସମୟରେ ଭୂମିରେ ବିଛଣା ପକାଇକରି ଶୋଇବେ। ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଥିଲେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେରିକା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖଟ ପଲଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା କାଳରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଆହାର ବା ଯେଉଁଟା ଭୋଜନ କରିବେ ତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ସାଧନା ସ୍ଥଳ ଏକାନ୍ତରେ କରିବା ଉଚିତ। ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ସେଭଳି ଗୃହ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିନେବେ। ସେ ସାଧନା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ 41 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଯିବେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନିର୍ବାଧା ନିର୍ବନ୍ଧକରେ ସାଧନାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଯେମିତିକି ଚିତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ମାଳା ଆସନ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ରଖିଦେବାଟା ଉଚିତ। ସାଧନା କାଳରେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଢାଳରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦେଖିକିରି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତେବେ ସାଧନା ସଫଳ ହୁଏ। ସାଧନାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ହେକୁଡ଼ି ଆସେ କିମ୍ବା ଅପାନ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତେବେ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି କାନରେ ଜଳ ଲଗାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଗଲେ ପୁନଃ ସ୍ନାନ କରିକିରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି କିମ୍ବା ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ଥରେ ସାଧନାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧନାରେ ବସିବା ପରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଠିବେ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ନାହିଁ, ଠାରି କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂକେତ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଉଠିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିକିରି ସେଠି ପବିତ୍ରୀକରଣ ଆଚମନ ହେଇକିରି ବସିବେ। ସାଧନାରେ ବସିକିରି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଗୁରୁ ପୂଜନ କରିବେ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଏକମାଳା ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଗଣପତି ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧନା ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପୂଜା କରିବେ, ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସାଧନା କାଳରେ ଜପମାଳା ହାତରୁ ଖସିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାଳା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ପୁନଃ ଜପ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧରି ନିଆଯାଉ 5 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିଛନ୍ତି, 6 ମାଳା ଅଧା ହେଇଛି, ହାତରୁ ନିଦ ବାଉଳରେ ହେଉ କି କେମିତି ପ୍ରକାରର ହେଉ ମାଳାଟା ଯଦି ଖସିଗଲା, ତେବେ 5 ମାଳାଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ 6ତମ ମାଳା ଯେଉଁ ଜପ ଚାଲିଥିବ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜପ ଆରମ୍ଭରୁ ହେବ। ଏଭଳି ହାତରୁ ଜପମାଳା ନ ଖସିବା ପାଇଁକା ଆପଣ ଜପମୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଗୋମୁଖୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସାଧନାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଜବ ଗଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, କୌଣସି ଏଣ୍ଟିଟିସ୍ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଣ୍ଟିଟିସ୍ ସେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଆଭାସ ହୁଏ, ତେବେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା ଆସିନଥାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କି ଏ ସାଧକ ଜଣକ କିଏ, ୟାର ସାଧନାର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ, ଇଏ ସାଧନାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ କି ନା ନାହିଁ, ୟାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ,
ये कहीं से साधना करुच्ची से देखा आसती माँ को निर्देश क्रम देखिकी जा खबर दिखती। आउ गोटे कथा सबुठ इम्पोर्टाट कथा जो सामग्री ए व्यवहार हम ता माला हो कि जंत्र हो कि चित्र हो सेगुड़ाक प्राण प्रतिष्ठित होता दरकार। दक्षिणकाली साधना साधारणतः 3टा ग्रंथ देखा मिले। गोटे है काली उपनिषद, गोटे हूँ काली संहिता, आ गोटे हूँ काली किताब। हाँ, आउ गोटे साधना बही अच्छी ता ना हूँ उड़ीस तंत्र। उड़ीस तंत्र यही साधना विषय विशेष भाव में विवरणी रही। किंतु ये जो उड़ीस तंत्र कथा मुझे कहूँ यहाँ ओरिजिनल उड़ीस तंत्र आजिकल ये जो 20-25 टंकिया कि 50 टंकिया बही मिलूँ से उड़ीस तंत्र बही नुहे। जोटा ओरिजिनल उड़ीस तंत्र बही से बही रे ये साधना अच्छी। ध्यान देवे साधना करुथिबा समय रे जो 41 दिन अवधि भितर से घर भितर पाउजी साउंड शुभिब, बेले बेले धूप साउंड शुभिब, बेले बेले महाप्रसादर बास्ना हम, बेले बेले किए आपण ना धरिकी डाकिला भाया शुभिब। हेले भयभीत हेबे नाही, मु आगुआ कहीदे।